السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ایک بات کہتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت ہماری فوج کی جو تعریف ہو رہی ہے نا، یہ کر کے کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہا، یہ تعریف انہوں نے کمائی ہے، یہ تعریف انہوں نے ارن کی ہے۔ جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے تھے، اسپیشلی جو ایک خاص جتھا جسے میں کہتا ہوں تنقید کر رہا تھا، اب انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی اور وہ کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، بعض وہ ابھی بھی نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہماری فوج نے کر کے دکھا دیا ہے، اس نے ہمیں پورے خطے کے اندر ایک ایسی جگہ دلوا دی ہے جو اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی۔ میں بڑا بولنا نہیں چاہتا کہ ہم کیا بنے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن نظروں سے لوگ ہمیں پہلے دیکھتے تھے اب ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے۔ تو جو ہماری سب سے پہلی سٹوری ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کا خطے میں ایک بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ کس کس کے ساتھ وہ اتحاد ہو رہا ہے، اس کے ہمیں کیا فوائد ہوں گے، اس کے اندر کون سے چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے، اور پلس ہمارے پرائم منسٹر جن جن کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور جن جن کا شکریہ ادا کرنے کا وہ پلان رکھتے ہیں، وہ ممالک کیا مستقبل میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پہلی یہ سٹوری ہے اور جانتے ہیں جاوید چودھری صاحب سے۔ اب دیکھو، یہ جو خطہ ہے نا، اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک تو چائنا اور امریکہ کے جو اکنامک ریلیشنز خراب ہوئے اور تجارتی ریلیشنز بھی، ٹریڈ ریلیشن خراب ہوئے، ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور انہوں نے چائنا کو ٹائٹ کرنا شروع کیا، اور جو ٹیرف کی جنگ دونوں کے درمیان شروع ہوئی تو چائنا نے اس سے بہت کچھ لرن کیا۔ اس نے لرن کیا کہ اگر ہم رلائی کریں گے صرف امریکہ کے اوپر یا یورپ کے اوپر تو الٹیمیٹلی ہم کسی نہ کسی دن پھنس جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ری الائنمنٹ کریں، جو چھوٹے ملک ہیں ان سب کے ساتھ ٹریڈ شروع کریں، ان سب کو تھپکی دیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ تو چائنا نے اپنی پالیسی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دو تین اور ہمارے ہمسائے ہیں ان کے اندر بھی بڑی تبدیلی ہے، میجر تبدیلی ہے۔ ایران ایک بہت پرانی تہذیب ہے، بڑی پرانی قوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بڑا مشکل وقت دیکھا۔ پچھلے 50 سال سے تو بہت ہی مشکل وقت دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر 40 سال تو بہت خوفناک ہیں، جس کے اندر پابندیاں ہر طرف سے۔ ان پابندیوں کے درمیان بھی اس نے سروائیو کرنا سیکھا، اس نے اپنا ڈیفینس بڑا مضبوط کیا، اور اس وقت بھی وہ پوری دنیا میں اکیلا ہے، اور پاکستان اس کا ایک سہارا ہے۔ اسے ایک نفسیاتی طور پہ پاکستان کی طرف سے سہارا ملتا ہے کہ پاکستان اس کے ہمسایہ بھی ہے اور قریب بھی ہے، اور کسی نہ کسی وقت پاکستان اس کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو ایران کو جو حماس کی شکل میں نقصان ہوا، دوسرا حزب اللہ کی شکل میں نقصان ہوا، تو ایسا لگتا تھا کہ فلسطین کے اندر سے ایران کو بڑی ڈس پڑی ہے، اور وہ جو وہاں پہ اس کی طاقت ہوتی تھی، جو اس کا غلبہ ہوتا تھا، وہ ٹوٹا ہے۔ اور ایران خود بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت امریکہ اس کے اوپر حملہ کرے گا، اور کر کے اس کا وہی حشر کرے گا جو عراق کا کیا گیا، جو لیبیا کا کیا گیا، جو شام کا کیا گیا۔ تو ایران اس سے بچنا چاہتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس کی بڑی مدد کر سکتا ہے۔ تو ایران کی تنہائی ہے، اور اس تنہائی میں اس نے پاکستان کی سپورٹ لینی شروع کی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس جنگ کے درمیان سب سے پہلی جو ثالثی ہے وہ ایران کی طرف سے اس کی کوشش کی گئی۔ آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے آذربائیجان کے لیے۔ ان کا آرمینیا کے ساتھ ایک پھڈا ہے، نوکورو کاراباغ ایک جگہ ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا کشمیر ہے، تو ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت ہی پرابلم ہے۔ تو پاکستان نے ہر بار، ہر مرتبہ، ہر دور میں آذربائیجان کی عسکری مدد کی ہے، فوجی مدد کی ہے، ان کو ٹریننگ بھی دی ہے، ان کو اسلحہ بھی دیا ہے، اور جہاں پہ نفسیاتی ضرورت اور سفارتی ضرورت پڑی ہے پاکستان وہاں پہ بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ آپ یہ دیکھ جان کے حیران ہوں گے کہ آرمینیا کے ساتھ آج بھی ہمارے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریلیشنز رہے ہیں۔ یعنی ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ نہ اسرائیل کے لیے ویلڈ ہے، نہ ہی آرمینیا کے لیے ویلڈ ہے۔ ہم آرمینیا نہیں جا سکتے اور ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے، اور وہ ہم نے آذربائیجان کی محبت میں کیا ہوا ہے۔ اور اس سارے ایشو کے اندر کیونکہ ٹرکی بھی ساتھ کھڑا تھا آذربائیجان کے، تو ٹرکی کے کہنے پہ ہم نے آذربائیجان کی مدد کی تھی، اور آج اسی وجہ سے ہم نے آرمینیا کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈیولپ نہیں کیے۔ تو آذربائیجان کو اس چیز کا احساس ہے، اور اب نئے سرے سے آذربائیجان نے پاکستان کی طرف مائل ہونا شروع کیا، اور پچھلے 3-4 سال میں زیادہ اس ریلیشن کے اندر مضبوطی آئی۔ جو ٹرکی ہے، ٹرکی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ ٹاپل کرنے کی کوشش کی، اردوغان کی، جو آپ کو پتہ ہی ہے، اور بڑے لیول پہ وہاں پہ فوج کے اندر سے بغاوت ہوئی، پولیس کے اندر سے بغاوت ہوئی، لیکن اردوغان نے باقاعدہ اس بغاوت کو روکا اور سروائیو کیا۔ اس کے بعد اس اردوغان کو پتا ہے کہ میرا اپنا گروپ تگڑا ہونا چاہیے، تو وہ پاکستان کی طرف اس کے زیادہ ریلیشن ڈیولپ ہوئے اور زیادہ اس کی مہربانی ہوئی۔ اور اب جو جنرل عاصم منیر ہیں، ان کی وجہ سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، ان کی وجہ سے آذربائیجان بھی پاکستان کے پاس آیا، ایران بھی پاکستان کے پاس آیا، اور اس کے اندر جو پاکستان نے ایک ایئر سٹرائک کی تھی ایران کے اوپر، میزائلز مارے تھے، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پتہ چلا ایرانیوں کو بڑے تگڑے لوگ ہیں، آگے پیچھے نہیں دیکھتے۔ تو جب آپ مضبوط ہو جاتے ہیں نا، جب ہارڈ اسٹیٹ کی شکل میں آپ رسپانس کرتے ہیں، تو ہمیشہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اب دیکھ لیں، ساتھ ٹرکی ہے، پھر آذربائیجان ہے، پھر ایران ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان جو ہے نا پاکستان کے ساتھ بگاڑ کے پوری طرح پھنس گیا. اب افغانستان کی ڈائنامکس دیکھیں کہ افغانستان کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے, اور اگر ہم انڈیا کے ساتھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے انڈیا ہمیں پیسے دے دے, لیکن پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اور اگر پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو بالآخر کبھی نہ کبھی ہمیں بھی نقصان ہوگا. اور انڈیا ہمارا سگا نہیں ہو سکتا کیونکہ مذہب کا بڑا فرق ہے, وہ ہندو ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ بگاڑا جائے. دوسرا ان کو پتا ہے پاکستان بڑا تگڑا ملک ہے, اور کبھی خدا نہ خواستہ یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پاکستان ہی جانا پڑے گا, پھر بھی پاکستانی ہمیں ریسکیو کرے گا. پھر افغانستان کے جو چائنا کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ ہوئے نا, کچھ چائنیز وہاں سے چاہتے ہیں کہ پرانا سلک روٹ جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے اور اسے بدخشاں سے گزارا جائے, واہ کی جو پٹی ہے, واہ خان کی جو پٹی ہے وہاں سے اس کو گزارا جائے اور ایک نیا سی پیک بنایا جائے. تو چائنیز بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارا سنکیانگ کے ساتھ جو ان کی کنیکٹیوٹی ماضی کی تھی شاہ ریشم کی, اس کو دوبارہ اسٹارٹ کیا جائے, اور اس کے لیے بھی پاکستان, تاجکستان اور افغانستان کی مدد چاہیے ان کو. تو چائنیز انفلوئنس ہے وہاں پہ. افغان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو درست کیا جائے, اور اس کے اندر جو مین کردار ادا کیا وہ یہ کہ جب ہم نے افغانوں کو یہاں سے نکالا ہے تو وہ خاصے کرائسس کے اندر ہے افغانستان, کہ اتنے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں, ان کی ساری یہاں پہ پراپرٹیز تھی اور وہ سب اس سے محروم ہوئے اور ایک پریشر آیا ان کے اوپر. دوسرا پاکستان نے وہاں پہ سرجیکل اسٹرائک کر کے جو ٹی ٹی پی کو نقصان پہنچایا, اس سے بھی انہیں محسوس ہوا کہ ہم ان کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے. پھر پاکستان نے انہوں نے 300 لوگ بھیج دیے تھے ادھر پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہاں پہ لشکر کی شکل میں, تو قطر کو مار دیا, باقی سب کو پیچھے دھکیل دیا. تو اس سے بھی ان کو احساس ہوا کہ پاکستان بڑا تگڑا ملک ہے, کمزور نہیں ہے. اس نے اب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کا صفایا کر دینا. اس سارے سینیریو کے اندر انڈیا درمیان میں آیا, تو انڈیا کے ساتھ جو پاکستان نے سلوک کیا اس سے پاکستان کی عزت میں مزید اضافہ ہوا. اب علاقے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے, اور وہاں یہاں پہ ایک اتحاد بن رہا ہے, اور وہ اتحاد جو ہے وہ ہے پاکستان, افغانستان اور چائنا کی شکل میں. اور یہ بڑا ایک ٹرائی کیا ہے, اور اگر یہ تینوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس پورے علاقے کا مقدر بدل جائے گا. سینٹرل ایشیا کے اندر بھی بہت ریل پیل ہو جائے گی, اور وہاں کے جو سورسز ہیں, جو ریسورسز ہیں, اس کا پاکستان کو اور آگے گلف اسٹیٹس کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ دو ایشوز ہیں, ان کو کیسے پاکستان ٹیکل کرے گا, کیسے یہ اتحاد ٹیکل کرے گا, وہ بہت بڑا سوال ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بدقسمتی سے داعش اور ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان, اور اس کی جو دوسری شاخ ہے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان, وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ, تگڑی ہے, اور اس کے اندر پاکستانی بہت زیادہ ہیں, اور یہ ایسے پاکستانی ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے اور جو پاکستان سے انتقام لینا چاہتے ہیں کو پاکستان کے ہونے کے باوجود. تو سب کو خطرہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس سارے معاملے کو چھیڑ دیا تو یہ اتحاد زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغان گورنمنٹ ہے, پھر چائنیز کی گورنمنٹ ہے, پھر پاکستانی گورنمنٹ ہے, یہ تینوں ریاستیں مل کے کوئی بڑا فیصلہ کریں اور ان لوگوں سے جان چھڑوائیں. اگر تو ان تینوں نے ان سے جان چھڑوا لی تو امن قائم ہو جائے گا, اور اگر نہیں جان چھڑوا پاتے تو پھر یہ کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں گے جس سے ٹیبل ٹرن ہو جائے گی. اور انڈیا جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہے, تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ, ٹی ٹی پی کے ساتھ اور بی ایل اے کے ساتھ. تو انڈیا نہیں چاہے گا کہ یہ اتحاد چلے اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہو. تو آنے والے دنوں میں اگر کوئی خطرہ ہے تو یہی خطرہ ہے. دوسرا کیونکہ انڈیا بہت کمزور ہو گیا ہے, اور پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انڈیا کے اندر بہت لوپ ہولز ہیں اور اتنا تگڑا نہیں ہے جتنا کلیم کیا جا رہا تھا اس کی طرف سے. جو پورٹریٹ پاکستان تھوڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ, چھوٹی فوج کے ساتھ, تھوڑے دفاعی بجٹ کے ساتھ اس نے مت مار کے رکھ دیے, تو چائنا کا چاکا کھل گیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو اب میرا خیال ہے لداخ ہے یا وہ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں اور چکن نیک ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ چائنا جو ہے نا اس طرف سے نس بندی کرے گا اس کی انڈیا کی, ٹھیک ہے, وہاں سے رگڑا لگائے گا اس کو. تو وہ وہاں سے جو انڈیا پھیل رہا تھا اور بڑا چمک رہا تھا اور گردن کے اندر تکبر آیا ہوا تھا, تو وہاں سے اب چائنا نے ان کو ہلنے نہیں دینا وہاں سے. مطلب یہ وہاں سے آ سکتا ہے چائنا؟ ہاں بالکل ڈیفینیٹلی آئے گا. دوسرا چائنیز کے جو اندر سے اب انٹلیکچوئلز اٹھ رہے ہیں, دفاعی تجزیہ کر اٹھ رہے ہیں, وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے ساتھ ہیں ہم ہر لحاظ سے. وکٹر گاؤ جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں. اب تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں جی, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا ہمارا بھائی ہے, کیونکہ پاکستان نے ثابت کیا نا جی کہ ہم آپ کا فرسٹ ڈیفense ہیں, تو پاکستان نے ثابت کر دیا. تو اب اگلا سوال یہی ہے کہ اگر پاکستان چھوٹی سی آرمی کے ساتھ, تھوڑی سی ایئر فورس کے ساتھ ان کے S-400 اڑا سکتا ہے, رافیل اڑا سکتا ہے, ان کا ریڈار سسٹم اڑا سکتا ہے, تو کل کو اگر چائنیز کھل کے پاکستان کے ساتھ آتے ہیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی پاکستان کو مل جاتی ہے تو خود آپ اندازہ کریں. وہ جو کل پرسوں ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر کہا تھا کہ نیکسٹ اگر اسٹرائک ہوگی تو پاکستان کی طرف سے ہوگی, تو بڑے روشن امکانات ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ ہو جاتا ہے بلوچستان میں, تو پاکستان نے کھڑکا دینا انڈیا. پانی پہ اگر کوئی مسئلہ کرے, پانی کے پہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر چائنیز اور دونوں پاکستانی دو مل کے کریں,
वो उधर से उनका पानी बंद करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ ने वहाँ पे एक बहुत बड़े दरिया बना लिए हुए हैं और उनमें सिर्फ पानी डालना है उन्होंने, वो पूरे रिसोर्सेज जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट करना है उसने, वो बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है उसने। तो इंडिया के अंदर तो पानी बंद हो जाएगा इंडिया का, मतलब उधर से चाइना बंद कर देगा, इधर से हम बंद कर देंगे। चाइना बंद करके तो साथ कहेगा हाँ जी खोलो ना ज़रा, इस टाइप। अच्छा, वैसे जैसा भी वाकई बातें होनी शुरू हो गई, इंडिया के अंदर ये डर फैल रहा है कि अब चाइना कुछ करे ना, वो बहुत डरे हुए हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इंडिया के अंदर से ये बातें आ रही हैं। अच्छा, दूसरा जो साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमने ये जिक्र किया था उस दिन कि पाकिस्तान को क्या क्या मिलने वाला है। अभी ये हमने पिछले व्लॉग्स के अंदर ये बात की थी कि पाकिस्तान को बहुत कुछ मिलने वाला है चाइना से, और ये बड़ा हैवी असला है जो डेफिनेटली हम अपने डिफेंस के लिए ले रहे हैं। हम ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी को तबाह करने के लिए कुछ करता है, हम वो मुल्क हैं जो सिर्फ अपने दिफा के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ खबरें थी कि पाकिस्तान को बड़ा हैवी डिफेंस सिस्टम और अटैकिंग सिस्टम जो है ना वो चाइना से मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या इतनी जान है कि वो सबको खरीद सके, और चाइना से पाकिस्तान को ये सब कुछ कितने का मिलने वाला है, इसका जवाब भी हमारे पास आया है, और वो आया है इंडिया से ही। लेकिन चौधरी साहब उसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, ये जानते हैं आज की स्टोरी में। अब चाइनीज जो ना वो पुराने कैपिटलिस्ट है, ये ज़हन में रखे, सोशलिज्म है उनके अंदर इस वक्त, लेकिन वो पुराने कैपिटलिस्ट है। देखो ना, उन्होंने करेंसी नोट बनाया था, देखिए उन्होंने दुनिया की पहला ट्रेड रूट बनाया जिसको शायर रेशम कहा जाता है, सिल्क रूट, तो वो चाइना ने क्रिएट किया था, और वो भी आज से 2500 साल पहले, यानी कि 2500 साल पहले। तो वो बड़ी पुरानी इकोनॉमी है और बड़ी पुरानी कैपिटलिज्म है वहाँ पे, बड़े पुराने कैपिटलिस्ट हैं। तो वो चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए इस टाइप के हैं, और इसीलिए उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि अमेरिका के साथ लोगों के ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं, मुल्कों के ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं कि अमेरिका फ्राक दिल है, खुल के मदद करता है जिसकी भी करता है, और जहाँ पैसा लगाना पड़ता है फिर टका के लगाता है। देख लें यूक्रेन जंग में सबसे ज़्यादा पैसे अमेरिका के लगे हैं, अफगानिस्तान के अंदर कितने $6 ट्रिलियन उन्होंने यहाँ पे झोंक दिए। तो वो अमेरिका के अंदर ये है। चाइनीज़ जो है ना वो पैसा नहीं खर्च करते, उनकी नेचर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे देंगे तो कर्ज पे देंगे, और उसमें भी ठीक ठाक सूद वसूल करेंगे, तो इसमें खुल के वो अपना पैसा नहीं लुटाते, ये उनके अंदर है इशू। लेकिन अब पाकिस्तान उसका फर्स्ट डिफेंस साबित हुआ है, और वो चाहेगा चाइना के पाकिस्तान दिफाई लिहाज से बड़ा तगड़ा रहेगा, तो इंडिया को नथ डाल के रखेगा, तो चाइना को फ़ायदा होगा, चाइना की ट्रेड चलती रहेगी, चाइना की इंडस्ट्री चलती रहेगी। मुझे लगता है ये जो असला है ना, कि पाकिस्तान ने तो पहले असला टेस्ट करके उसकी जो मार्केट को डेवलप किया है, तो अब मुझे लगता है कि J-35 वगैरह और नए रेडार सिस्टम ये सारे पाकिस्तान को फ्री मिल जाएंगे। अच्छा, और फ्री मिलेंगे, और उससे पाकिस्तान जो उसकी जंगी मशकें करके पूरी दुनिया को बताएगा कि जनाब ये बड़ा अच्छा असला है, इसको इस्तेमाल करें। तो उसका फ़ायदा ये है कि उनको एक अच्छी मार्केट मिल जाएगी। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान के साथ क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरदस्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि IMF ने इसीलिए पाकिस्तान को टाइट किया हुआ है। ये जो बजट हमारा आगे जा रहा है ना 8 दिन, उसकी बुनियादी वजह यही है कि IMF जो है उसको शायद ये खदशा है कि पाकिस्तान ये जो हमसे डॉलर ले रहा है कहीं ये चाइना को दे के अपनी किस्तें अदा ना करवा ले या हमसे असला ना ले ले, तो इसलिए उसने एक पाकिस्तान को पाबंद किया है कि ये पैसा जो है ना स्टेट बैंक के अंदर ही रहेगा, यहाँ से निकलेगा नहीं। तो वो IMF ही इस वजह से परेशान है कि कहीं पैसे उधर चले ना जाए। तो मुझे लगता है कि चाइनीज़ आने वाले दिनों में जो बिहेव करते हैं फिर उससे दुनिया को पता लगेगा। अच्छा चौधरी साहब, ये इंडिया से खबर आ रही है, इंडिया वाले कह रहे हैं कि तमाम मसला पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन उनके कुछ एनालिस्ट जो टॉप एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं, जो डिफेंस के हैं, कि पाकिस्तान से चाइना कोई पैसे नहीं ले रहा, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को फ्री दे रहा है। फ्री मिलेंगे, ये वो है ना प्रोवीन सुहावे वो कह रहे हैं, मैंने उनका देखा है जी, इसमें कोई शक नहीं, और ये इम्कान है इसका, इस जंग के बाद तो बहुत इम्कान है कि कोई पैसे नहीं लेंगे, हो सकता है फ्री दे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी टेस्ट हो जाएगी, और दूसरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर मार्केट बड़ी अच्छी उनकी बन जाएगी। ठीक है, ठीक। ये भी एन मुमकिन है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल के बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब चाइना वहाँ से देगा तो उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी आवाज़ें भी उठना शुरू हो जाएंगी। इससे हो सकता है कि वो डिस्टर्बेंस हो, तो बिल्कुल जैसे JF-17 है इस टाइप की दोनों मिलके तो जॉइंट वेंचर हो जाए, जॉइंट वेंचर कर लो। ठीक है, चलें अगली स्टोरी जी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारी जी, कि PTI एक ऐसी जमात है कि जिसने बहुत क्या कह सकते हैं कि तंग किया है एस्टैब्लिशमेंट को, बहुत कुछ उनके खिलाफ किया है, आए दिन सड़कें गर्म रखी उन्होंने पाकिस्तान की, IMF को ख़त लिख दिए कि इन्हें कर्जा ना दिया जाए। कभी उनके किसी लीडर ने उठ के ये कह दिया कि पाकिस्तान ने तो अपने गोले जो हैं जो चलाने थे वो बेच दिए, मतलब असला बेचना दुनिया का हर मुल्क बेचता है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए, और बहुत सी जगह पे ऐसा रहा कि वो पटड़ी से उतर गए। तो अब जो सिचुएशन है वो बड़ी चेंज हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और जो उनकी पॉपुलैरिटी
ग्राफ था वो बड़ी तेज़ी से नीचे आया है, और जो फौज का ग्राफ था वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, और जाहिर सी बात है दे डिजर्व इट जिस तरह से उन्होंने किया है। तो अब पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है जावेद चौधरी साहब को? आज का सवाल ये है उनसे। अब देखें, ये जो 9 मई है ये इनके गले पड़ा हुआ है और ये बढ़ता चला जा रहा है दरमियान में, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान बहुत जगहों पे मशरूफ थी और पाकिस्तान स्टेट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो ये केस जो है ना स्लो चलता रहा। और हाई कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी क्राइसिस था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी मर्ज़ी के जज लगे हुए थे और वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे इस चीज़ को। हाई कोर्ट्स के अंदर भी इशू था, तो ये बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट ने इसको डील किया है, टैकल किया है। गो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, मेरा ख्याल ये है कि कोर्ट्स जो हैं उनको आज़ाद होना चाहिए, लेकिन जो जजेस हैं उनका कंडक्ट जो है ना उसको भी नज़र में रखना चाहिए। अगर वो एक पार्टी बनेंगे तो फिर ज़ाहिर क्राइसिस पैदा होगा। बहरहाल एक क्राइसिस था कोर्ट्स के अंदर और उसको स्टेट ने मैनेज किया और ब्रूटली मैनेज किया, ये भी मैं कहूँगा कि ये नहीं है कि हम कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा कमाल किया है, उसको बड़ा ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग की है। ठीक है, तो अब उसका फ़ायदा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आ गया फैसला कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फैसले करें, और बाकी मामलात भी आगे। फिर ये इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई और पाकिस्तान ने जीती, तो उससे भी ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट का इमेज बड़ा अच्छा हो गया। अब उससे पहले आपको पता होगा कि DGISPR जो थे लम्स के थे और उसके बाद वीडियोस बन के आ गई और एक नया क्राइसिस पैदा हो गया और बड़ी कंपेन चली। अब दोबारा उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू किया है तो लोग हाथ चूम रहे हैं उनके ऊपर गुलपाशी कर रहे हैं, उनको हार पहना रहे हैं और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, सेल्फीज़ बना रहे हैं। तो वो एक इमेज के अंदर फ़र्क है ना फौज का। तो इसने भी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा है। साथ साथ जनरल फैज़ मीर साहब का केस है कंक्लूड हो गया, किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। हो सकता है जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हो जाए उसकी। तो उस केस की किसी वक्त भी अनाउंसमेंट जब होगी, और अगर रुका हुआ है तो बजट की वजह से रुका हुआ है, ये भी आप ज़हन में रखें। ठीक है, तो उसके बाद अब चीज़ें खुल जाएंगी, और जब खुल जाएंगी तो फिर इमरान खान साहब और पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और इसी सूरत हाल में आप देख लें, हफ्ते के दिन जो ज़ाहिर है 254 लोग हैं PTI के, उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है, जिनके अंदर आलिया हमजा भी शामिल है, रुबीना जमील भी शामिल है, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा है, फिर महमूद रशीद साहब हैं। तो ये वो लोग हैं जो मेन लोग हैं इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। अब इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है तो ज़ाहिर अब इनके खिलाफ फैसला होगा। कुछ और लोग भी हैं जो इनके MNAs और MPs हैं, उनके खिलाफ भी केसेस हैं। अगर वो भी उड़ जाते हैं, उनको सज़ा हो जाती है, तो उनकी नशिस्तें खाली हो जाएंगी, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग आ जाएंगे। तो खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा चेंज आ रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा बार बार यही कहना है, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं रुके। इमरान खान साहब को चाहिए थी कि बहुत ज़्यादा टर्न्स आ गए, उन टर्न्स का फ़ायदा उठाते हैं। उससे पहले उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। जो भी 9 मई का वाक़या हुआ, उल्टा कह रहे थे मुझसे माफ़ी मांगे। ये मोदी हो गया ना, मोदी ने कहा कि देखो जी, हमने तो उनको बताया था कि हम आपके मुल्क के ऊपर हमला करने, उल्टा उन्होंने हम पे हमला कर दिया। तो ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी। इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे माफ़ी मांगू यार, हमें इजाज़त क्यों नहीं दी तुमने कि हम आधी छावनियाँ जला दें। तो जितनी मोदी से मांगी उतनी इधर मांग रहे हैं। हाँ। तो वो जो है ना, वो माफ़ी मांग के जान छुड़ा सकते थे। फिर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसमें वो बिहेव कर सकते थे। फिर उसके बाद बड़े मौके आए, और ये जंग वाला तो आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हो जाती, इमरान खान साथ खड़े हो जाते। वो उल्टा तंज कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल के बजाय इन्हें जंगल का बादशाह होना चाहिए। तो जब आप इस टाइप की हरकतें करेंगे तो फिर ये तो होगा। तो अब मुझे लगता है कि ये जो पेच है ज़्यादा टाइट होने लगा, अब ये सजाएं होने लगी। आपको मुस्तकबिल को ज़्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा? मुझे लगता है जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब है ना, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो तो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल वो तो रिटायर नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन जब तक आर्मी चीफ है ना, अख्तियारात उस वक्त होते हैं ना जब आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। तो सेरिमोनियल है ना ये ओहदा। तो उसके बाद हो सकता है कोई इमरान खान। अब ये वैसे एक लक फैक्टर भी है, अब देखते हैं किसकी लक ज़्यादा तगड़ी है। सरहद तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो बेइंतहा लकीफ साबित हो रहे हैं, हर जो है ना पुट्ठी वो सीधी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब इमरान खान साहब जो है ना बड़े मुकद्दर के बादशाह थे, लेकिन वो मुसलसल उनके सारे गर्दश में जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मुकद्दर किसका अच्छा। चले ठीक है, फैसला करेगा, मुकद्दर पे छोड़ते हैं। लेकिन लग यही रहा है देख के रियलिटीज़ को कि कोई PTI का मुस्तकबिल बहुत रोशन नज़र नहीं आ रहा। आखिरी सवाल जी, जो साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, अब ये जंग हुई बहुत बड़ी, लेकिन इसके अंदर पूरी दुनिया ने इस चीज़ की गवाही दी, ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया कि भारत बुरी तरह से फंस गया, ठीक है। और भारत को मरवाने में किसका किरदार है, एक तो ये बताइएगा, क्योंकि जो अपने आप को इतनी बड़ी मईशत कहता था और अचानक छोटी सी भीगी बिल्ली बन के साइड पे दुबक के बैठ गया, 4 घंटे में सरेंडर मार दिया। दूसरी साइड पे आपको इंडिया और पाकिस्तान, ये जो दोनों बड़े ममालिक हैं, इनका क्या कोई हल नज़र आता है? देखो, एक तो इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस से मारा है, क्योंकि जब उनकी मैशत बड़ी हो गई, $400 बिलियन उनके पास आ गए, कुछ $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी हो गई, कुछ डिफेंस बजट उन्होंने $81 बिलियन कर दिया। पाकिस्तान का टोटल बजट $62 बिलियन है टोटल,
جو ہے, تو उनका सिर्फ दिफाई बजट जो है $81 बिलियन है. वहाँ पे बिलियनर्स हो गए 334, वहाँ पे बिलियनर्स हो गए. तो वो शाइनिंग इंडिया ऐसा उभरा. और साथ साथ जो टेक के जितने भी दुनिया के बड़ी ऐप्स हैं, उनके जो चीफ्स हैं इंडियन हैं. और यूके के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडियन. फिर अमेरिका के अंदर जो थे वो उनकी जो एक इंडियन निजात है उसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लिया. इस टाइप का बड़ा. और फिर उनके बहुत सारे लोग कैबिनेट में आ गए. तो वो तकब्बुर बहुत ज़्यादा था. फिर उन्होंने हथियार अच्छे ले लिए, फौज बड़ी कर ली, और फिर मकबूजा कश्मीर को हड़प कर लिया. तो ये सारी चीज़ें करके वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए. फिर उन्होंने छेड़ दिया मलंगों को. मलंग तो खौफनाक साबित हुए. दूसरा उनका मसला मीडिया का. मीडिया उसने कोई ऐसा खौफनाक मीडिया मोदी ने क्रिएट किया हुआ है. वो एक से एक वाहियात आदमी यार उनके अंदर. ठीक है, पागल हम भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा तो नहीं यार. वो तो बावले हैं. हाँ, उन्होंने पूरा मुल्क जो है उसको पागल कर लिया. ठीक है. वो मीडिया ने तो पाकिस्तान को खा गया था, खत्म कर दिया था ना. पाकिस्तान को भस्म कर दिया था जला के उन्होंने. आपके साथ क्या हुआ था जब सुबह उठ के आपको कॉल आई थी एक, वो किसी आपके दोस्त की इंडिया से? उसने कहा जी वो पता नहीं पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया. मैं डर गया यार, यकीन करो. मैं बाहर निकला तो हर चीज़ ठीक थी, कुछ भी नहीं था. गाँव मत नजर नहीं, कोई नजर ही दूर दूर तक नजर नहीं है. तो वो बड़ी अजीबोगरीब सी. तो इसने उसको मरवा दिया. लेकिन ये याद रखो कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों हम साए हैं, दूर भी नहीं है. इनकी सरहदें एक दूसरे के साथ मिलती हैं. अल्टीमेटली इसका हल यही है कि दोनों अच्छे हमसाए बने. और क्योंकि अगर ये नहीं बनते तो चीज़ें बहुत आगे चलेगी हैं. आप थोड़ा सा आप देख लो कि 2019 से पहले इतना होता था कि कोई वाक़या होता था तो दोनों धमकियां देते थे. वो फौज उधर से ले आते थे, हम इधर से फौज ले आते थे, सरहदों पर खड़े रहते थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के उसके बाद वापस आ जाते थे. कोई दरमियान का रास्ता निकलता था. 2019 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और यानी कि उससे आगे चले गए ना. और उसके बाद हमने उनका जहाज़ गिरा दिए, 2 जहाज़ गिरा दिए, उनके पायलट को पकड़ लिया. और फिर उसके आगे मिसाइल लग गए. ठीक, तो बड़ी मुश्किल से दुनिया ने कंट्रोल किया. अब ये वाला जो एपिसोड है 22 अप्रैल के बाद, तो यहाँ तो मिसाइल चल गए, यानी ड्रोन्स आ गए, मिसाइल चल गए. उन्होंने बहामास चला दिए, हमने अल-फतेह 1 चला दिया, हमने अल-फतेह 2 चला दिया. तो उसके बाद हमने उनके 5-6 जहाज़ गिरा दिए. तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं ना. पहले गाली गलोच होती थी, अब हाथापाई हो गई है. तो उसके बाद अब सर खोल लें या एक दूसरे को मारना है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं ना. तो उसके आगे जो है फुल फ्लैज वार है. यानी अगर दोबारा गड़बड़ होती है तो फुल फ्लैज वार होगी. फिर ये लिमिटेड वार नहीं होगी. और जो सब ये वार 65 या 71 जैसी नहीं होगी, ये तो बड़ी हाई टेक वार है, हाई टेक खौफनाक होगी. और उसी के अंदर अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान छोटा मुल्क है, लंबी स्ट्रिप है, डेप्थ इसकी कम है, और उसको किसी वक्त ये फील हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो रहा है या फिर हम फंस गए हैं हर तरफ से, तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन चलाते हुए देने लगाएगा पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास तो एक ही हथियार है ना जी, वो हथियार इस्तेमाल करते हैं. आपने पिछले दिनों के इंटरव्यू भी किया, वो लोग मैं चाहता हूँ हर चैनल पे देख लें, मैं उसकी डिटेल नहीं बताता, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ सामने आई थी, पाकिस्तान के पास टैक्टिकल वेपन है. ठीक है, बंदा हथियार के तौर पे भी यूज कर सकता है. टैक्टिकल वेपन भी जब इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया खामोश रहेगा. इंडिया के पास भी तो हथियार है ना, वो भी तो इस्तेमाल करेगा ना. और अगर एक मरतबा यहाँ पे हो गया तो एक तो ये पूरा इलाका गया, फिर ये भस्म हो गया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा एक. और यहाँ से फिर ये जंग या चिंगारी जो है इससे पूरी दुनिया में फैलते देने लगेगी, क्योंकि अकेला मुल्क तो नहीं होगा, चाइना भी होगा, चाइना फिर आगे बढ़ेगा, फिर टर्की हमारे साथ, ईरान, फिर आगे तो बढ़ते चले जाएंगे ना जी. तो वो फिर ये मौत है, क्योंकि अगली जो जंग है फुल फ्लज है. क्योंकि अब ये सोचना बंद कर दें आप कि अगली मरतबा इस तरह झड़पें होंगी. अब वो झड़प वाली बात खत्म होगी, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया हो दोनों मुल्कों ने. तो अब इसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि डायलॉग, और इंडिया जिद छोड़े और हमारे साथ बैठे, हम भी जिद छोड़ें और उनके साथ बैठें. ट्रेड करनी है करें. और जो LOC है, फ़र्ज़ कर लें कि आप ये समझते हैं कि जी इसको परमानेंट बॉर्डर बना के अगर मामला चल सकता है तो बॉर्डर बना लें. को मुझे पता है कि पाकिस्तानी इस चीज़ से बड़ी नफरत करेंगे, बड़ा शोर शराबा करेंगे, लेकिन हल कोई नहीं है इसके अलावा. और अगर इसका कश्मीर का कोई पीसफुल सोल्यूशन नहीं कर सकता तो निकालें. और दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर भी है, इंडिया के अंदर, दोनों मिल के ख़त्म करें इसको. एक दूसरे को प्रॉक्सी वार से निकलें, और दूसरी अननेसेसरली सपोर्ट नहीं बंद करें. ट्रेड रूट खोलें, इंडिया को कनेक्ट करने दें सेंट्रल एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने दें पाकिस्तान और इंडिया के साथ. तो फिर जाके ये मामला आगे सेटल होंगे. और फ्रीली मूवमेंट होनी चाहिए. पाकिस्तानी इंडिया जाएँ, इंडियन पाकिस्तानी आएँ, ताकि ये जो कुएं की मेंटालिटी है ना दोनों साइडों पे वो ख़त्म हो. पता लगे कि उस साइड से भी लोग ठीक हैं, और उससे फिर जाके ये मामला ठीक होगा. और अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं करते तो हालात बड़े ख़राब हैं. फिर अगली जंग जो है ना लास्ट जंग है फिर. ठीक है, फिर ये हम नहीं या तुम नहीं, महान, फिर दोनों नहीं. ये भूल जाएं कि हम हैं या वो नहीं है, फिर दोनों ही नहीं, फिर दोनों खत्म. ठीक है, ठीक है. नाजरीन, आपने एक रियलिस्टिक बेस्ड तजिया सुना. चौधरी साहब ने जो बात की वो बहुत ही पॉजिटिव है. अगरचे कि मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी जब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 2019 में उन्होंने हमारे सिविलियन टारगेट हिट किया है. इनफैक्ट क्या था, एक कौवा,
ठीक है, जंगल में बम फेंक के चले गए। इस दफा उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिविलियंस को अटैक किया पाकिस्तानी मेन लैंड के ऊपर। और पाकिस्तान ने 2019 में भी जो अटैक किया था वो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया था, सिविलियन टारगेट्स नहीं रखे गए थे। इस दफा भी जो जवाब दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे और उनके जहाज़ों को गिराया गया। तो हम बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया इस चीज़ को आगे ले जाता रहेगा तो जॉय साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, फिर बचेगा किसी का भी कुछ नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।